Daming laman yan, boss, ah. Solid yan, oh. Ilang kilo yan, boss? Ilang kilo? 80 kilo. Ay, grabe, punong-puno naman yung rice, ah. Ilang kilo yan, boss? 20 kilos yan, boss. 20 kilos. Yan, grabe, panakain dito, ha. Paldo-paldo na naman sa taba, oh. Ganyan ba yan, boss? Pampaano yan? Pampaano yan? Ganda, boss, para blessing. Ah, blessing. Lagi magpasalamat. Naman yung pangalawang salang natin, mga kapares. Ayan yung mga kapares natin dyan. Sumakto lang sila idol ngayon, mga kapares. Wala mo lang sermon tayo ngayon. Good vibes lang. Ayan na, oh. Sakto lang, hindi kami late. Hindi kami late. Trabaho sa pares, ha? Anong kala nyo? Yan, sakto lang yung ano nila, guys. May kanin pa tayo konti. Yan, oh. Sakto yung dating, ha. Tsambahan nila idol, ha. Binuwat na. Basic lang sa kanila yan, guys. Ang lalaki, eh. Oh, basic. 80 kilos na karne yan. Overload? Overload. Overload, overlock. Pares overload. Yan. Overload daw tong loto niya, guys. Ay, grabe naman yan, boss. Sarap niyan, boss. Grabe, boss. Ilagay basta takip, boss. Yan. Ay, grabe. Sulit talaga, oh. Manalo, ah. Tanga ka ba? Haluhain na nga ni Idol. Grabe, daming laman yan, boss, ah. Solid yan, oh. Ilang kilo yan, boss? Ilang kilo? 80 kilos to, boss. 80 kilos. Grabe naman yan. Wala nang sabaw, oh. Puro laman, ah. Wala nang sabaw, puro laman, eh. Puro laman. Yeah. Wala sabaw. Saan ba, boss, si Kaparis? Romnick. Wala, idol. Nagsiselebrate yung 500k followers nyo. Celebrate sana all. Ayan, guys, oh. Grabe. Solid, oh. Grabe, ang daming laman, oh. Punong-puno na naman. Ayan, oh. Panalo. Let's go. Ngalay. Ngalay. What na? Ating mga tropa. Ano kaya? Basic yan, basic. Yan. Solid yan, ah. Ay, grabe, punong-puno naman yung rice, ah. Ilang kilo yan, boss? 20 kilos yan, boss. 20 kilos. Yan, grabe, paldo na naman yung makakain dito, ha. Paldo-paldo na naman sa taba, oh. Ganyan ba yan, boss? Pampaano yan? Pampaano yan? Ganda, boss, para blessing. Ah, blessing. Lagi magpasalamat sa mga blessing natin. Yan, tama yun, tama yun. God bless, boss, God bless. Yan, solid, oh. Punong-puno na naman. Grabe yun. Grabe, wala yung sabaw yan, boss, ah. Paris, Gerald, Ida, Mari. Ba't ko lang yung kamay mo, boss? Naipit ba sa mga? Naipit ang bus. Naipit ang bus. Naipit ang bus. Sorry. Naipit ang bus, Sige, boss, salamat, thank you. Shoutout sa mga kapares natin dyan. Dumayo ngayong Sabado. Thank you, sir. Wow.